ሰላም ودنا استخبركم أمل العالم تركوا ناي شانالي تخاتلتي كمي تخونو كل سلام اكزابير يمسكن بوغاني سلامي نسخاتكم وين ببزلهم وسلامكم يبزحلي انكو عدمانا بشانالي بسلام مزاقهم نايلو معان توريز خون ويقود ياسبلالي لالهم حرما انتي تاي عيني دي ولا انتي بحلمك ايوالن جايس مالتي دراما ايوالن ولا دراما يخنسي زي ساكل عوصو من حمامات أو سمن حمامات وتهاي قلوب أو تم كزيك مرعى لديو مالتي أو تم كزيس بناي شرو ويكعم سر جيرم ديوم تمرعى حلفوا وبتشا قراءات الني جايس وي بتشا نيرتان أبرش ቪዲዮ ሲጀምሩ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ለኛ ቤት አዲስ ሆናችሁ የዱባይ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሁላችሁም ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ይሄንን ቻናል ተቀላቀሉ። ከዱባይ 15ዋን ቀን ጨርሼ ስመለስ ሰብስክራይባችን 400,000 ሰብስክራይብ ብሩ ነው ወደ ኢትዮጵያ መመለስ የምፈልገው ማለት ነውና እግዚአብሔር ካለ 400,000 ሰብስክራይብ እዛው ዱባይ ላይ አክብረ ነው እንመጣለን። ስለዚህ እስከዛው ድረስ ሁላችሁም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ተጠብቁናላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቤተሰብ ናይ አብርሽ ድምጽ ዘእታኹልኩም ሓሶትዩ ንኸይትብሉን የሕዚ መርዓይ ገበሮ ናይ ፎቶ ፕሮግራም እዩ ንኸይትብሉን መረጋገፂ እቲ ቪድዮ እትልኩም ቆሪፆ ማለት እዩ። አረ ብጣዕሚ ዝሕዝን በእውነት መስ አነ ሕማቅ የምንየሎም ንዘን ቆልዑ እዚኣቶም ግን ዘይፍላጥ እዩ ዝመክር ቤተሰብ ወይ ሰይብሎምን አነ ብሃይማኖትና ብርክት ናተይ ሃይማኖት ተኸተልቲ ኮይኖም ፅሩያት ኦርቶዶክስ ኮይኖም ሲ ኣይኮነን ዶ ኣብ ሕማማት መርዓሲ أوز 4 بفصم تأمر مرعم ويقرأ ساين سيتم بعدس أحد عراتي دقسوني إنا نمار بتمزحف قدس مسارات مالتيو واي أرى نوري أرى بسمع مني مجرشا جزي بزحنا بونت أرى جزيو كل تتفاتت فيهم زين قال جزيو مالتيو أنا نخجسم ويكعني 5 فلات كوينة يخوانا كم بتازع عميز أو 4 بفصم تأمر مرعى كم زي كباري زفلت جن أوز أم وشتي أقعد أمين عبنت حزي انتنم كا كل خال زي كريستنا كل خال كريستنا كان كل خال لسي مرعى 5 تعيد بحال كريستنا اسفح بلم الحر احبور خوينا مس اتا حنطي وي ات حنطي تطمق وي كعيطم امو بقشتي وي ك5 بيت تبيركا تطمق امو خاو اوصم مستودن نفس عرات مساعته صفح زله غداي تجبر تخليها كم زي فلط يا عدنا اوصم مرغن زي اشوكاني يخون نغورو مرعايو كريستنا يخونن كريستنا ችግር ይውልን ትገብር ተኸሊ ሓ ጉዳይ ያ ብናይ ጾም ማለትዩ ወመርዓ ግን ለዲዩ አነ ሕዚ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ሲ መርዓ ናይ ገለ ከምዚ ሓሊፉ ገለ ይብሉ ጋይስ አነ ሕቶን ይሄን ይመልስ ለይ በእውነት አውጽም ጊዜ ሲ መርዓ ለዲዩ ንዝብል መልስ ለይ ማለትዩ ወይስ አነ የጥፋተኛ እው አለ ዲሆን ክትብልኒ አነ ለጥፋተኛ ኮይነ ዘይፈልጥ ኮይነ ብቻ እንደይ ግን ቅር ይልና ይዘን ቆሎ እዚኦም ማለትዩ አነስ ጽቡቅ የዝምነ የሎም ነይረ ግን ሲ ንምንታይ ሰብ መዘራረብ ዝሆን ኣብ ኮሜንት ትርእይሰ ኩሉ ነቢዑ በቃ ንምንታይ አውጽም ምድሪ ጾም ንጾም ኸ ሕማማት ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ክብል بناينا حاتيات نخدمسس مسوات زخافلو زلو هيوت زخافلنا انا خبلس دمو زفسسلنا ساعات يازا ساعات زي او مالتي الناسي زي اكندي بصوم بصلتنح اكندي صوم صلتنسي واه مرعى جراش ኣብ ስቱዲዮ መሊኻ ወኻዓኻ ኣረ በስመ አብ ድዕ በእውነት ፈጣሪ ቀረይ በለና ፈጣሪ ልቦና ይሃበና በእውነት ብጣዕሚ እዮም ተጋጊዮም ካብኡ ከዓሲ ኣብቲ ቪድዮ ዋላ ሓደ ቤተሰብ እዩ ዘለ ዋላ ሓደ ቤተሰብ ማለት እዩ ዋ መርዓ እኮ ናይ እግዚአብሔር ስጦታ እኮ እዩ
ኣይኮነ እንዲ መርዓሲ ናይ እግዚአብሔር ስጦታ ናይ እግዚአብሔር ውህበትዩ ሕዝንሳቶም ዋላ ዒስራ ይፈቀሩ በረከት እንድሕር ዘይሉ ኣብ ማእኸሎም ፈጣሪ እንድሕር ዘይሉስ ታይሞ እዩ ብጾም ምድሪ ተመርዒና ኣብ ሕማማትና ተመርዒና ዋላ ታሪኹ ተመሪሶም ቪድዮ ምስ ዓበዩ ልብ ምስ ገዝኡ ፀኒሕካኮ ኣፍታ ደኽበትካኮ ናይ እግዚአብሔርካኮ መሓረኒ ኮላ እያ ኣፍታ ግዜ ንሳሲ ብጾም ግዜና ተመርዒናኮ ብሆሳእና ወይ ከዓኒ ኣብ ሕማማትና ተመርዒና ኩሉ ከለውሲ ከስታውስዎ ከለው ብጣዕሚ ጠባሳ እዩ ዝኾኖም ድዒ ከምዚ ኸማይ ድዩ ቅርቂ ከምዚ ኸማይ ቄር ዝበለዶ ኣሉ ንድዒ ብቻ ኮሜንት ክርኢ ከለኹ ዋላ ሓደ ሰብ ዝተሓጎሰ የለን ኩሎም ፈተውቱ ኣድናቆቱ ናይ ኩላቶም ናይ ሩትና ኣብራሽ ኩሉ እዩ ሓዚኑ ቀዳማይ ነገር ጾም ብምዃኑ ኣብ ልዕሊ ጾም ደሞ ሕማማት ብምዃኑ እዚ ብቻ ኣይኮነን ቤተሰብ ዘይብሉ መርዓ ዋይ እንድዒ ብቻ ዝኾነ ኮይኑ ዝተባረኸ ሓዳር ይገብረሎ ብሩኽ ሓዳር መርዓ ኣብርሃምን ሳራን ይሆነሎም እየ ክብል ዝፈቱ ማለት እዩ እምበር ኣነ ብጣዕሚ ይቀርልኒ ኣነ ካብቶም ኣድናቅቲ ዝበሃሉ ሓንቲ እየ ነይራ ኣብዚኣ ግን ብጣዕሚ ቀሪዳትኒ ማለት እዩ ብቻ ብዝኾነ ኮይኑ ኣነ ደ ካብኣቶም ፈሪጣ ገዲፈየ ኣለኹ ግን ብጣዕሚ ይቀርልኒ ማለት እዩ ሰብ ኩሉ ነዊዖ ኮሜንት እትሪእዎ ብርግፅ ሙሉ ቪድዮ ለኣእዎን ዘለዎ ግን ያ መርዓኦም ግን ተኻይዱ ተወዲኡ እዩ ማለት እዩ ኣብ ጾም ምድሪ መርዓ ኣብ ጾም ምድሪ መርዓ ዋ ናበይ ባሸኪሎም ዝኽሉ ግዜ ዝኽሉ ሓጋይ ሙሉእ ከምዚ ሓለፈ ጥሪ መርዓ ናይ መርዓ ግዜ ዝኽሉ ከምዚ ሓለፈስ ሕዚ ብቻ ዝኾነ ኮይኑ ናይ ሩታና አብርሽ መርዓ ከምዚኣ ትመስል ነይራ ከም ትሰምዐሞ ደሞ ሰብስክራይብ ግበሩና ክንለቀልኩም ኢና ተባሂልኩም ኣለኹም ማለት እዩ ጋይስ እና 400,000 ሰብስክራይብ በውፅሕኒ 400,000 ዘብፅሐና ሲኢልና ኣረ ጋይስ ንዓይ እውን ሰብስክራይብ ግበሩ ንግደፉ ሰብስክራይብ ግበሩ ኣነ እውን መርዓ ከብልዐኩም እየ መርዓ ክነብልዐኩም ኢና ንሕና እውን ሰብስክራይብ ግበሩና ማለት እዩ ሼር ላይ ግበሩ 40,000 ክበፅሕ ሲ 12,000 ኣረ 12,000 እውን ኣይኮናን 11,000 إن 500 قالني بزحناني إنها بليز 4 تخيلكم 50,000 حوصحن عيون مالتي كبرات حواتي إنها بيديزي أتمسكني راس السنايو باي باي ሁላችሁም ይሄንን ቪዲዮ ስትጀምሩ